আপনাকে দেখে বাঙালি মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, আমার নাম বিজয় রায়, কলকাতা যাচ্ছি। আমরাও তো কলকাতা যাচ্ছি। আমরা সবাই প্রবাসী বাঙালি, কতগুলো মিউজিক্যাল ট্যুরে ফাংশন করতে কলকাতায় যাচ্ছি। ও আচ্ছা। একদম বোর হবেন না, আমাদের সাথে অনেক ছেলে মেয়ে আছে, আমরাও তো কলকাতায় যাচ্ছি। চলুন চলুন, যেতে যেতে কথা। চলুন চলুন, ভেতরে চলুন। ওনার সিটটা দেখিয়ে দে। হ্যাঁ, কবে নম্বর খুঁজছেন? 31। এই তো এটা, বসুন। থ্যাংক ইউ। নে শুরু কর। দেখা না अरे सोचा ना मेरे रजनी निशाने पे यार कदमों में तेरे निकले मेरा दम मैं बस यही अरमान देखा ना अरे सोचा ना मेरे रजनी निशाने पे यार कदमों में तेरे निकले मेरा दम मैं बस यही अरमान मर जाएंगे मिट जाएंगे हम कोई मर जाएंगे मरते भी चैन ना मिले तो गाएंगे यारों कहा हम मर जाएंगे हम कोई कर जाएंगे मरते भी चैन ना मिले तो गाएंगे यारों कहा अरे देखा ना है रे सोचा ना मेरे रखती निशाने पे जान कदमों में तेरे मेरा दम है গিটারটা একটু দেবেন? गरे सने सरे रे गरे सने पा निसने सरे पगरे गरे सने पने सरे पगरे सने सरे ग सरे सरे रे गरे ग ग पग पने सरे। ओ बंधु তুমি শুনতে কি পাও? ও বন্ধু তুমি শুনতে কি পাও? এই গান আমার, ও এই গান আমার, এই গান আমার, ও এই গান আমার। ছুঁয়ে যাবে এই সুর হৃদয়ে তোমার, ছুঁয়ে যাবে এই সুর হৃদয়ে তোমার। এই গান আমার, ও এই গান আমার, এই গান আমার, ও এই গান আমার। ও ফ্যান্টাস্টিক! আরে কি গলা আপনার!